Sa top 5 ka mga tulungaan nga nakasulod sa semi-finalists sa 12 Philippine Web Awards sa schools category, nidaog ang First Academy of Computer Arts Southville International School and Colleges. Pero wala nagpaulahi ang Caraga State University kay nakuha nini ang People's Choice Award. And the voters' choice for school website is Caraga State University. Congratulations! Gidawat sa CSU ang award yung ipaygayon sa Carlos P. Romulo Auditorium, Podium 4, Yuchenko Tower 2, RCBC Plaza sa Ayala Avenue, Makati. Dako ang pasalamat sa CSU sa suporta sa mga Karaganon, pinagi sa pagboto sa CSU website aron makuha ang People's Choice Award. Hopefully in the future we can still apply for and we can endorse again the school para sa Philippine Web Awards, and hopefully we can again make it to the elimination, semifinals, and finals, no, para makaabot mi sa ang aning stage, and we can hopefully win, no, the two coveted prize katong People's Choice and the Judges' Choice Award. The Voters' Choice Award goes to official website of Del Carmen Municipality, Surigao del Norte. Congratulations. Sa ELGU category, bisan wala nakuha sa official website sa munisipyo sa Del Carmen, Surigao del Norte ang kadaugan, apan gipili sila sa PhilWeb nga People's Choice Award.